שבת שלום לכולם, מה שלומכם? שבת שלום. אלוהים שלנו הוא גדול ונפלא, בואו נעלל אותו הבוקר הזה ביחד. גדול אדוני. בוא נשיר ביחד. גדול אדוני. גדול אדוני ומהולל מאוד. בעיר אלוהינו בהר קודשו. גדול אדוני ומהולל מאוד. וניתן לו כבוד. בוא נשיר נגילה. נגילה ונשמחה וניתן לו כבוד. נגילה ונשמחה וניתן לו כבוד. הללויה. מלך אדוני אלוהינו.
תהלל אותך כי טוב תודה לך על האפשרות להלל אותך הבוקר הזה, אדון. תודה לך שהחסד שלך הוא טוב לנו יותר מחיים, אדון. אדון, כל יום בחיים שלנו, אדון, תן לנו להלל אותך באמת, אדון. להודות על חסדך, על אהבתך אלינו, ישוע. אנחנו אוהבים אותך הבוקר הזה, אנחנו מעללים את שמך ביחד כקהילה, אדון. אנחנו מכריזים שטוב חסדך מחיים, אדון. מה תועלת תצמח לנו אם נרוויח את כל העולם אבל נפסיד את הקשר איתך, ישוע. אז תעזור לנו הבוקר הזה להתמקד בך. אנחנו כאן לרגליך, אדון. באתי לפניך להלל אותך, נפלאים הם מעשיך ואהבתך גדולה. ריבון עולם, נפלאות אינך עושה, אין כמוך אדוני, אין כמוך אדוני. ריבון עולם, נפלאות אינך עושה, אין כמוך אדוני, אין כמוך אדוני.
בבוקר זה פשוט לשפוך את הלב שלנו לפני האדון, נודה לו על כל מה שהוא עושה בחיים שלנו. בוקר טוב, שלום לכולם. Побеждайте сегодня. תנצחו היום. В физическом мире на протяжении истории человечества происходили многие войны. בעולם הפיזי היו הרבה מאוד מלחמות. И побеждал тот, кто был сильнее. והמנצח, מי שהיה מנצח זה מי שהיה יותר חזק. В духовном мире точно так же происходят войны и побеждает тот, кто сильнее. בעולם הרוחני גם יש מלחמות ומנצח מי שיותר חזק. В духовном мире сильнее наш Господь. Он побеждает всегда. בעולם הרוחני מי שהכי חזק זה האלוהים שלנו, הוא מנצח תמיד. Тема сегодняшнего послания – сила победы. והנושא של המסר היום זה כוח של ניצחון. И давайте мы откроем свои Библии, Евангелие Луки, 4 глава, 1 стих, первых 4 стиха. Евангелие Луки, 4 глава. בואו נפתח לוקאס, פרק ד', פרק 4, פסוק ראשון. 1. עד 4. Да. Hasta el 4. Lucas 4, del 1 al 4. Читаем. Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. Там 40 дней он был искушаем от дьявола и ничего не ел в эти дни, а по прошествии их напоследок взял. И сказал ему дьявол: «Если ты Сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом». Иисус сказал ему в ответ: «Написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким Словом Божиим». Yo voy a leer desde el 4. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo
y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Иисус победил искушение от дьявола, то есть Он победил дьявола. Jesús triunfó sobre la Мы помним, когда дьявол подошел первый. sobre la tentación del enemigo. Nosotros nos recordamos cuando Satanás tentó al hombre. Одержать победу, он потерпел поражение. El primer hombre no pudo sostenerse delante de la tentación. По взаимоотношениям первого человека с Богом и разрушил эти взаимоотношения. Y Satanás entró entre las relaciones entre Dios, el hombre, y las destruyó. И дьявол как бы одержал победу, был успешен в этом искушении Адама и Евы. Tal vez se puede decir aquí que él triunfó sobre esta tentación, la tentación de vencer a Adán y a Eva. В искушении Иисуса он преследовал эту же мысль разрушить отношения между отцом и сыном. ואותו דבר, אותה תמונה שהוא ניסה את ישוע, הוא ניסה גם לשבור או לפרק את המערכת היחסים בין בן לאבא. Y esta misma situación intentó hacerlo entre el Hijo y el Padre. הוא ניסה לעצור את ישוע. לא Intentó frenar a Jesús y no darle Предназначение для Иисуса, которое ему надлежало исполнить здесь на земле, было нарушено. Как бы Божий план был сорван. הוא ניסה לעצור את זה מה intentó שאלוהים frenar lo תכנן que עבור Dios ישוע había פה programado para על Jesús, האדמה. שזה לא יקרה. para que no pase esto, que no se lleve a cabo. Дьявол использовал тактику своего искушения в трех таких направлениях. והטקטיקה שהוא Y השתמש, la אפשר לחלק táctica את זה que él לשלוש usó חלקים. se podía separar en Первое, tres то, partes. что была ситуация у Иисуса, он был голоден. הטקטיקה הראשונה, La primera זה המצב táctica שישוע היה בו. es זה שהוא la היה situación רעב. en la que Jesús estaba, que era hambriento. Фокусирование на проблеме. שהתשומת לב שלנו, הפוקוס שלנו יהיה על Y הבעיה. que nuestro enfoque estaba en решить свою проблему. el אומר לו, problema. תהפוך את האבן הזאת Y le dijo: ללחם, transforma ואז אתה תפתור את הבעיה שלך. esta piedra en pan y se te va a solucionar tu problema. На человеке, на его проблеме. שהפוקוס תהיה, תשומת לב Y יהיה על בן אדם cuando ועל הבעיה שלו. el enfoque del hombre estaría en el problema y solamente en ese problema. Заменить поклонение человека, то есть человек поклонялся Богу, а теперь он переходит на поклонение дьяволу. והטקטיקה השנייה Y la זה táctica להחליף 2 השתחוויה es לאלוהים cambiar והשתחוויה לשטן. И для этого он исполнит la adoración en vez de a Dios, pasársela al enemigo. ומה הוא עושה בשביל זה? ¿Y qué es lo que hace? Es muestra todo lo lindo de este mundo. И увлекся миром сим, и стал служить миру сему, а за миром стоит дьявол. שהוא Y ישאיר את que הדברים él שקשורים לאלוהים, Pueda dejar הלב שלו יהיה על las העולם, cosas que eran para Dios, dejárselas allá y que puedan apartarlas y que todo su enfoque esté en todas las cosas lindas que el mundo puede dar. Слушаться Бога или провоцировать Бога. והטקטיקה השלישית Y זה la לנסות את táctica אלוהים. 3 es tentar a Dios. Вот этих три, да? Сделай камень сей хлебом, даю тебе всю власть, если поклонишься мне. И третье, заповедает ангелам о тебе и понесут тебя, не прикнешься о камень ногой твоей. То есть не искушай Господа Бога своего. Вот этих три направления.
השלוש טקטיקות זה Entonces las tres זה tácticas להפוך eran, אבן la ללחם, una es pasar שתיים, el pan להתאהב la piedra en la בכל comida, היופי של העולם, dos, ושלוש, enfocarse זה en לעשות todo lo lindo אלוהים, del mundo, לעשות todo lo פרובוקציה maravilloso, לאלוהים, y tres, שהמלאכים ישרתו לך. y tentar a Dios y que todos los Сила ángeles победы. Иисус победил. Первый стих читаем. puedan adorar a Él y no a Иисус, Dios. исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. אז נקודה ראשונה זה El primer כוח של punto ניצחון es ברוח, ואנחנו קוראים את זה el punto, בפסוק א', el punto de pasar el espíritu de פסוק la... א', פרק 4. ישוע אשר מן הירדן, ורשום מלא Eso lo vemos en el 1, ברוח הוביל que אותו el, במדבר. el Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. הכוח של ניצחון זה רוח של אלוהים. La fuerza de la victoria es la fuerza de Dios, es el Espíritu de Dios. Он имел на себе эту силу Божию, Божье помазание, Божье присутствие. ישוע התמלא Y ברוח, Jesús וגם se היה completó del מוגבל Espíritu על ידי Santo אלוהים. y también fue dirigido por el Espíritu Santo y la fuerza de Dios estaba sobre él. Победил дьявола силою Духа Святого. ובגלל זה הוא Y por ניצח את eso השטן él lo pudo בכוח של רוח ganar al enemigo por la fuerza del Espíritu Santo. Над врагом силою Духа Святого, силою Божьего Слова, именем Иисуса и кровью Иисуса. הדברים בנקודות של... לא נכון? איך אנחנו יכולים לנצח ¿De qué את manera השטן? nosotros podemos vencer al enemigo con el Espíritu Santo, con la fuerza de Dios y con la sangre de Jesús y en el nombre de Jesús? Смотрите, Дух Божий повел Иисуса в пустыню для искушения от дьявола, для битвы, сражения с врагом. תשימו לב שרוח Presten הקודש atención עוקבת que el Espíritu ישוע Santo agarra a במדבר Jesús בשביל לנסות al על desierto ידי para שטן, que על ידי pueda שטן, ser tentado שהשטן por ינסה אותו. el enemigo, para que Дьявол el преследовал enemigo lo свою pueda tentar. цель остановить Иисуса от Божьего предназначения. שטן ניסה Y Satán לעצור את intentó ישוע ממה frenar שאלוהים a תכנן Dios עבורו. lo que Dios Но había у Бога была programado своя para él. цель – укрепить своего Сына, усилить его, сделать его сильнее. אבל לאלוהים היו Pero תוכניות Dios אחרות. tenía הוא otros, רצה לחזק otros את programas, ישוע otros ולתת programas. לו כוח. Se sabía que tenía que fortalecer a Jesús y darle Поэтому fuerza необходимо con la fuerza de каждому Dios. верующему пройти свою пустыню искушения. ולכל מאמין הוא צריך Para todo לעבור creyente, מדבר él שלו, מדבר רוחני tiene que שלו. pasar su propio Дьявол будет desierto. пытаться остановить нас в нашей духовной жизни в служении Богу. השטן ניסה Y לעצור Satanás אותנו בחיים רוחניים שלנו, intenta בהליכה שלנו, vencernos a nosotros אחרי אלוהים. y frenarnos de nuestro camino a Dios. С Богом. И чтобы мы вместо Бога поклонялись Ему, соблазнить нас. וינסה לפרק את Para que המערכת pueda היחסים בינינו intentar לאלוהים, separarnos y ושאנחנו במקום romper לשתות esa relación לאלוהים, entre Dios y que Dios לשטן. y que no nos postremos adelante de Dios sino adelante de Satanás. Пустыню искушения. כל אחד מאיתנו עובר Cada מדבר uno de רוחני שלו nosotros אישי. pasa por un desierto Это personal. жизненные трудности. מדבר רוחני הזה זה הדברים יומיומיים שלנו. El desierto espiritual ese es el día a día de Ситуации nosotros. сложные в нашей жизни. זה סיטואציות קשות ודברים Situaciones קשים בחיים difíciles שלנו. en nuestra vida. Но Бог хочет научить нас в этих жизненных трудных ситуациях, научить нас доверять Богу и быть полностью зависимым от Него. ואלוהים בסיטואציות האלה, El Dios en las situaciones estas difíciles nos quiere enseñar a estar pendientes de Él y estar И у Бога есть для confiar en нас Él. сила победы. ולאלוהים יש Y בשבילם Dios כוח הניצחון. tiene para nosotros Помазание Духа fuerza Святого. en esta victoria, התמלאות ברוח הקודש. que es completarnos del Espíritu Santo. Исполненный Духа Святого и силы был поведен в пустыню. ישוע שהתמלא ברוח, Jesús, cuando se llenó del Espíritu Santo, estaba dirigido al desierto. Он был в пустыне водимый Духом Божьим, то есть руководимый Духом Божьим. Он был в тесных взаимоотношениях с Духом Божьим. תרגום אחר אומר שהוא Otra היה traducción dice que él estaba guiado por el Espíritu Santo en el desierto, es decir, que tenía
una relación muy estrecha entre Dios y el Espíritu Santo. Готовил своих учеников к проповеди Евангелия, он им дал вот такое наставление. תשימו לב, לפני שישוע שחרר את Presten התלמידים atención שלו que לבשר, antes de que הוא Jesús נתן להם, los envíe a sus discípulos a predicar, les dio, por así decir, cosas que ellos tenían que hacer o un pequeño estudio Что antes для de eso. проповеди Евангелия необходима сила Духа Святого. בשביל לבשר לאנשים, Para que se pueda predicar a las personas se necesita del Espíritu Santo. Он говорит, вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями. הוא אמר שאתם Y él dijo que cuando ustedes estén llenos del Espíritu Santo תבשרו לאנשים, van a ser תהיו mis עדים discípulos. Свидетельствовать об Иисусе – это нужно быть участником или очевидцем Иисуса. בשביל לבשר, Para que se pueda predicar el Evangelio, se tiene שאתה תדע דבר חי, que tú tienes que conocer una verdad. Воскресший, да, они его даже проверяли, его руки, да, его ноги, его ребра, проверяли, чтобы удостовериться, что это действительно он. תלמידים שישוע קם מן המתים, Los- הם הרגישו אותו, הם Los discípulos נמות בו, cuando הם ידעו כאילו vieron a שקם Jesús que nació de los resucitó de los muertos, ellos lo pudieron tocar a él. Dios era alguien real, Jesús era alguien real. Видели это, и свидетельство их было сильное. הם בעיניים שלהם היו Con sus ojos ellos podían ser sus testigos vivos porque lo vieron en vida. Было сильное, потому что их свидетельство усиливал Дух Святой. Дух Святой давал им силу их свидетельству. העדות שלהם הייתה Y su חזקה, testimonio era muy fuerte porque ellos lo vieron y también el Espíritu Santo se les dieron fuerza para poder predicar esta buena Дух noticia. Святой и верующий человек составляет сильное свидетельство. אז ביחד רוח Y הקודש juntos el Espíritu Santo y el creyente es realmente un testimonio muy fuerte. אתם זוכרים את סטפנוס? ¿Ustedes se recuerdan de Esteban? Написано, что он был исполненный веры и Духа Святого. כתוב שהוא Está escrito que él fue lleno del Espíritu Santo y И con fe. однажды он, когда свидетельствовал об Иисусе, нашлись люди, которые противились его свидетельству. ופעם אחת שהוא Y בישר una על vez ישוע, que él predicó de היו Jesús, אנשים שהיו había נגד personas que estaban en contra de él. И они вступили в спор со Стефаном. Там их было несколько групп даже, разных школ религиозных. והם התחילו להתווכח, Y ellos intentaron comenzar a estar discutiendo contra Estefanos y había una muy cantidad de gentes y había también escuelas Не de, могли противостоять por así decir, de estudiantes ahí también todos. которым говорил Стефан. וכתוב שהם Y לא estaba הצליחו escrito לעמוד que ellos במבחן, no podían והרוח estar שהייתה frente a la sabiduría espiritual que Estefanos tenía. В том, что он был исполненный Духом Святым и верой. וניצחון של הסטפנוס Y la היה בזה victoria de שהוא היה Estefanos מלא es ברוח que estaba ובאמונה. lleno del Espíritu Santo y Вера con fe. Стефана, она активировала Божью силу в этой борьбе, в этой дискуссии. האמונה של הסטפנוס Y la נתנה, fe de כמו Esteban שאפשר להגיד, es lo que le había dado, Вера активировала, то есть привела в действие Божью силу в речах Стефана. es el que le dio, האמונה של הסטפנוס נתנה la fe de Estefanos es la que le dio push un push, un בדברים empujón שהוא אמר. en las cosas que él había dicho, que él hizo, Или через puso en веру práctica esta fuerza. мы приводим в действие силу Божью. דרך אמונה A אנחנו través de la מפעילים fe את הכוח nosotros של אלוהים בנו. actuamos, hacemos que se ponga en actividad el Espíritu Santo dentro de nosotros. Говорила в сердце своем, что когда только прикоснусь к Иисусу, получу исцеление. Она говорила, и она действовала. Да?
בואו נזכר בסיום. Vamos a recordarnos lo que había el ejemplo en el Nuevo Testamento, la mujer que estaba enferma y ella lo dijo con sus palabras, que si yo solamente toco a Jesús, ya voy a recibir Она sanidad. говорила, потом она действовала, она шла к Иисусу и прикоснулась, и тогда сошла сила. Активировалась Божья сила на нее посредством ее веры. Понятно? תשימו לב על השלבים. Presten atención que los pasos son que decir, fe, tocó a Jesús y ella recibió eso, esas palabras, ese actuar fue lo que le trajo, y la fe fue lo que le trajo sanidad. Y Estefanos pudo vencer en esta discusión y él fue el victorioso. Она происходила в духовной сфере, потому что за этими группами людей, за ними стоял дух Антихриста, дух дьявола, или сатанинские духи, которые противились Стефану и его слову. Pero la guerra importante estuvo más en el Espíritu Santo. Los espíritus que estaban detrás de esta gente y el espíritu que estaba en contra, que estaba a favor de Estefanos, ahí está el espíritu del diablo y el espíritu que está en contra de Jesús. Esa es la verdadera guerra. Физическими, которые противятся истине, но и с тем, кто стоит за ними. La guerra espiritual no es solamente a través en contra de las personas que se ponen en contra de la salvación, sino que la guerra de los espíritus que se enfrentan. Y por eso los creyentes necesitan tener fuerza de Jesús en estos puntos. Иметь с Ним тесное общение, доверяя Духу Святому, слыша Его голос, Его направление и движение в нашей жизни. Para ser impulsados por el Espíritu Santo, escuchar al Espíritu Santo también y saber cuál es el recorrido que hay que hacer. Победа в нашей духовной битве. Y luego de eso nosotros vamos a poder vencer en estas guerras espirituales. Следующая сила победы – это Божье Слово. El punto segundo es la victoria, es victoria de la palabra de Dios. Esto es la fuerza de la victoria en la palabra de Dios. Vamos a prestar atención en el versículo 4. сказал ему в ответ, написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким Словом Божьим. El versículo 4, y Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Иисус отвечал дьяволу оружием Божьего Слова, силой Божьего Слова. Jesús le respondió con la palabra de Dios, con la fuerza de la palabra de Dios. И против Божьего Слова у дьявола нету ни силы, ни оружия противостоять этому. Y a través de la fuerza de Dios, Satanás no tiene fuerza y no tiene ningún arma en contra de eso. Написано, что братья Иоанна En Apocalipsis está escrito que los hermanos de Juan, прочтем это буквально, но сейчас я просто хочу сказать, что там говорится о том, что они победили дьявола силою свидетельства своего. nosotros vamos a poder tocar este tema, pero está hablando acerca de que vencieron a Satanás con la fuerza de Dios. Верующие люди побеждают дьявола силою слова своего. Las personas creyentes pueden vencer a Satanás con la fuerza de Dios. Стефан свидетельствовал об Иисусе, его слово было в Духе Святом, и оно было сильное. Como dijimos, cuando Estefanos fue un testigo de la salvación, tenía fuerza en estas palabras que decía. И Слово Божье, они соединены вместе, составляют силу. El Espíritu Santo y la palabra de Dios trabajan juntos y eso es la fuerza. И Он
говорил Божье Слово, которое было написано. ישוע היה מלא ברוח Jesús הקודש, fue והוא דיבר lleno del דבר Espíritu Santo אלוהים, y מה habló שהיה de la כתוב. palabra de Dios, exactamente lo que estaba escrito. Знать Божье Слово и быть в Духе Святом, чтобы оно было действенное. אנחנו צריכים לדעת את Nosotros דבר אלוהים, necesitamos להיות מלאים saber la ברוח palabra de בשביל Dios, estar לדעת llenos del מה זה. Espíritu Santo para poder saber de qué se trata esto. Знают Слово, но Духа Божьего нет, пребывающего в них. הרבה אנשים יודעים רק Muchas את personas המילים, saben רק את solamente las palabras, דבר עצמו, la palabra en אבל sí, הרוח של אלוהים pero el Espíritu לא Santo באים. no está dentro de ellos. Библию просто как историю, как простую книжку. הם לומדים את התנ"ך Ellos כמו estudian la היסטוריה, palabra de כמו Dios סתם como ספר. historia, como cualquier Но libro. Слово, соединенное с Духом, оно сильное, оно дает победу. אבל דבר אלוהים Pero la איך palabra הוא de Dios, junto con la זה palabra, con el Espíritu כוח Santo, שנותן es ניצחון. fuerza que nos da victoria. Слово свидетельства – это слово веры. דברי Y la- עדות זה Las palabras מילים של אמונה. que tenemos Вера, con она testimonio побеждает. son las palabras de la fe, Она сильная. que lo damos con fe. אמונה מנצחת. La palabra es la que da victoria, la fe en Dios. Библия говорит о том, что человек, который рожденный от Бога, рожденный от Духа, который имеет Духа Божьего, הדבר האלה אומר, בן אדם שנולד La palabra מאלוהים, de Dios שהוא nos dice מלא que ברוח, el hombre que nació de nuevo en el Espíritu побеждает Santo, мир греховный. הוא מנצח עולם él החוטא. puede triunfar en este mundo pecador. В вере Богу. והניצחון שלו Y la victoria de él באמונה באלוהים. está en la fe en Dios. И его вера в Иисуса Христа, что Он Сын Божий, имеет силу. והאמונה שלו Y la fe de él שהוא en המשיח, Jesús, יש בזה el כוח. Mesías, hay И fuerza. поэтому мы свидетельствуем об Иисусе, мы верим в Него, и мы говорим о Нем. ומתי שאנחנו Y cuando מבשרים על nosotros מישהו, אנחנו predicamos מאמינים acerca de בו, Dios y ואנחנו creemos אומרים en את זה. Él y lo decimos, И это свидетельство, оно имеет силу. והבשורה Y זו el Evangelio, יש בה כוח. И это свидетельство, оно побеждает en este дьявола, Evangelio hay врага. fuerza. והבשורה הזאת מנצחת את Y השטן en ואת el Evangelio vence también a Satanás y al enemigo. Сфокусирована на Иисусе, от которого идет эта сила. כי התשומת לב שלנו, Porque הפוקוס nuestra שלנו atención, על nuestro ישוע, enfoque הפוקוס está en שלנו Jesús, על מה שהוא עשה. a lo que Él hizo. Это свидетельство в нашем сердце и в наших устах. והבשורה הזאת Y זה el בלב Evangelio שלנו este ובמילים está en שלנו. nuestro corazón, en nuestras palabras. Из жизни царя Давида. אני רוצה להביא Y yo דוגמה quiero traer, por ejemplo, מחיים של un דוד. ejemplo del David Когда el он rey. был еще юношею, и ему предстояло сразиться с Голиафом. Это была битва вот, с противником, с врагом. מתי שהוא היה Que cuando él era joven y delante de él estaba la guerra, la pelea contra Goliat, На Давида, на его отношение к этой битве, к этой ситуации. תשימו לב presta atención que cómo es que David el rey למצב שהיה בו. estaba, trataba esta situación que tenía delante de él. Своими устами, своей речью наносил страх на израильтян. מתי שגוליית דיבר Cuando מול Goliat עם habló ישראל, a través del הוא pueblo de Dios, הכניס בהם פחד. al pueblo de Dios, él Давид, les когда introdujo услышал эти el temor. слова, он не убоялся этих слов. ומתי שדוד המלך שמע את זה, הוא Y לא cuando פחד David מזה, el לא rey פחד no מהמילים tuvo האלה. temor de estas palabras. У Давида была вера, у Давида была сила, которая противостояла этому. ודוד המלך Y David הייתה el rey אמונה, tenía הייתה- fe, היה כוח tenía להתמודד fuerza para נגד poder זה. desenvolverse en esta Смотрите, в situación. чем была сила Давида? Сила была в его свидетельстве, в его словах. ותשימו לב, Y presten מה היה atención, כוח, ¿cuál era דוד המלך? la fuerza הכוח del שלו rey? היה במילים שהוא אמר. Он говорил, Estaba en las palabras que él había dicho. никто не падает духом своим из-за этого человека. הוא אמר Él dijo שאף que אחד לא יפחד una מזה, palabra, que nadie vaya a tener הרוח temor שעומדת de מאחורי esto, הדבר הזה. И смотрите, сила слов Давида. Давид говорит, nadie «Я tema del пойду espíritu и que está сражусь detrás с de ним». él, del enemigo. תשימו לב על Presten דברים שהוא atención אמר que las דוד palabras המלך. que él אני dijo, אלך
yo voy a ir יתמודד מולו. y me voy a poder desenvolver y voy a pelear con И él. Давид говорит, смотрите, свидетельство Давида, он говорит, я пас овец, и когда приходил лев или медведь, и он хватал овцу и уносил, я отнимал от него это. И если он поднимался на меня, я его убивал. והעדות של Y דוד este המלך ejemplo de Dios, מסביר este בנו המאמין אומר, testimonio, או אריה היה לוקח, cuando כבש, הוא לוקח בסיס, cuando אז הייתי הולך un אחריו, oso venía נלחם בו y agarraba ומנצח. a la ovejita, yo iba detrás de él y lo mataba. Избавлял меня от диких зверей. והוא אומר, Y él אלוהים dijo, Dios שמר עליי me guardó de los animales salvajes. Он свидетельствует о Божьей силе, которая присутствовала в его жизни. הוא נותן עדות על כוח אלוהים Él dio שפעלה בחיים un testimonio acerca de la fuerza de Dios que ya había actuado en él con anterioridad. שלו. של אמונה, עדות Es של una fe, un testimonio de fe y de fuerza. Бог меня избавит от этого филистимлянина, и я сражу его. הוא אומר, אותו דבר אלוהים ישמור עליי מהפלישתי הזה. Y él ואני dijo, אנצח. también Dios me va a guardar de este filisteo y lo voy a vencer. Против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств Израилевых, Господь предаст тебя в руку мою. והוא אומר שאני Y él dijo que yo voy a ir sobre él en el nombre del Jehová de los ejércitos, en el nombre del ejército de Israel, y Dios me va a dar a ti en mis Давид manos. свидетельствовал о Божьих делах в его жизни. Он говорил о Божьих делах в его жизни, что Господь был с ним. דוד ידע על הדברים שאלוהים David עשה בחיים ya sabía las cosas que Dios hizo en su vida en el tiempo pasado, שאלוהים היה איתו. en las cosas que Dios estaba con él. Давид верил, говорил и действовал. דוד המלך David el rey דיבר, habló, דוד המלך האמין בזה, creyó דיבר yo על en זה, eso, habló ופעל בזה. y actuó. Верь, говори и действуй. תאמין, Cree, דבר ותפעל. habla Ту ситуацию, y которая в твоей actúa. жизни, если она большая и устрашающая, как битва с Голиафом, ты не должен бояться, не должен позволить страху овладеть тобой. במצבים הקשים Y en las שאתה situaciones מתמודד difíciles עם que זה, tú te אל encuentras, תיתן פחד להרוג no, את זה, כמו no דוד le des עמד al מול גוליית, miedo ולא פחד. ponerse sobre ti. De esa manera también actuó David Божья y no tuvo сила, temor. она будет действовать в твоей жизни, когда ты будешь верить, говорить, действовать. כוח של אלוהים, La fuerza כמה de אתה Dios נמצא, trabajó en su vida תדבר y también lo va a hacer en ti para que tú también puedas hablar, creer, Сила hablar y победы actuar. есть в имени Иисуса и Его крови. כוח של ניצחון La fuerza יש de esta בשם victoria ובדם es של ישוע en el המשיח. nombre y en la sangre de Давид Jesús. победил в имени Господа Бога Саваофа. דוד המלך ניצח David בשם el של, rey venció en el nombre del Dios de los Иисус дал ejércitos. верующим силу и власть в имени Иисуса, в крови Иисуса. אלוהים נתן Dios כוח le dio למאמין בשם fuerza של a ישוע los ובדם creyentes en el nombre de Чтобы Jesús y en la всю sangre de силу Jesús, брать, изгонять демонов и врачевать всякую болезнь. בשביל להתמודד מול כל para האויב, poder לרפא estar, את האנשים desenvolverse adelante ולפעול del בזה. el enemigo Божье y Слово говорит, adelante de что toda la именем gente y моим poder будут actuar en изгонять esto. бесов. ישוע אומר שבשם שלי Jesús dijo, en mi nombre יש שחרור של השדים. va a haber liberación de demonios. Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом. פולוס אומר, Polus תודה לאל dice, שהוא gracias נתן a לנו Dios ניצחון que Él בשם nos של ישוע. dio la victoria en el nombre de Сила Jesús. победы – это дар Божий. Бог дал нам этот дар победы. Это не наша победа. Это Божья победа, которая дается нам даром по вере нашей. כוח של ניצחון La fuerza זה de la מתנה של אלוהים לנו, victoria es un regalo de Dios para nosotros. נקבל- Que ניקח nosotros מתנה podamos זאת ונפעל בזה. agarrar este regalo y poder actuar. Откровение 12.11. Пожалуйста. Откровение 12.11. התגלות
Y en Apocalipsis 12, 11, Apocalipsis Они 12, победили его кровью Агнца и силой свидетельства своего. Откровение 12, словом свидетельства. Откровение 12, 11. Apocalipsis 12, י"ב פסוק 11. והם 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero Мы y говорили de la о palabra силе del testimonio. слова, о силе свидетельства. Теперь мы будем говорить о крови Агнца. אנחנו דיברנו בכוח של דבר אלוהים ובכוח של רוח Nosotros אלוהים, hablamos que en la ועכשיו fuerza אנחנו de נדבר Dios y en el על Espíritu כוח Santo בדם של הספר. hablamos y ahora vamos a hablar de la Крови fuerza Иисуса, кровь Агнца del это Cordero. кровь Иисуса. ניצחון או La- כוח של ניצחון בדם של הספר זה דם של ישוע. Потому что Victoria en el nombre del Агнец Cordero, Божий, свидетельство Иоанна Крестителя. en la sangre del Cordero, Агнец es en creer en Божий, который Dios. берет на себя грех мира. ואנחנו רואים את Y זה nosotros שזה vemos דם של esto, ישוע, que también la כי sangre הוא de אמר, Jesús, יוחנן que él המטביל dijo אמר, a "הנה Juan el הס- Bautista, הנה הסר, este es והנה דם el של Cordero y la sangre de Крови Jesús. Иисуса есть сила, побеждающая дьявола и грех. בדם של הסר Y en la יש sangre del כוח, Cordero hay fuerza ניצחון מול השטן ומול החטא. frente al enemigo y frente al pecado. Кровь Иисуса очищает нас от всякого греха. יוחנן כותב Y ש- Juan escribe דם של ישוע que la sangre de מנקה Jesús אותנו מכל nos החטא. limpia de todo pecado. Если дьявол клевещет на нас, осуждает нас, желает посеять сомнения в наше сердце, это происходит битва между тобой и дьяволом. אם השטן מנסה, Si Satanás להכניס intenta חשד, ingresar en nosotros duda sobre la sangre de Jesús y quiera maldecir y introducir temor en esto, Чтобы ты сфокусировал свое все внимание на сложившейся ситуации в твоей жизни, смотрел на проблему. אם הוא רוצה שכל si Él החטא quiere שלך que יהיה toda על nuestra בעיה, atención על esté כל en el סיטואציה, problema, en esta situación en mi Он vida, будет поражать тебя своими сомнениями, своими стрелами. והוא y Él פשוט יכניס בך חוסר simplemente va a אמונה, entrar en ti ויפגע בך עם החפצים falta de שלו, fe y te va a וחוסר dar con los אמונה. dardos Чтобы de ты la был falta de fe. сосредоточен на своих проблемах, на своих грехах и боролся с ними. שתהיה מרוכז על para הבעיות שלך, que על tú puedas החטאים estar שלך, concentrados en tus problemas, en tu vida, y que puedas ponerte a guerrear en estos problemas своими стараниями, но это безуспешная борьба. שתילחם בכם, para בהם, que בכוח puedas שלך, בחוכמה que te שלך, pongas a אבל pelear זה con tu מלחמה fuerza, שאין con לה tu ניצחון. inteligencia, pero en realidad es una guerra que no tiene Чтобы ты поднял голову и посмотрел victoria. на Иисуса, на Его кровь, на Его силу. השטן לא רוצה Y לתת Satanás לך no שאתה quiere תעלה darte que לשים tú levantes tu mirada y que tu תהיה atención על vaya en la הכוח sangre de שלו. Jesús y en su fuerza. Только сила крови Иисуса омоет тебя и очистит тебя. רק כוח ש- Solamente רק la, דם של ישוע יכול la לתאר sangre de אותך Jesús te מהחטאים. puede liberar. Дьявол попытается, чтобы y ты limpiarte. никогда не верил в эту истину. והשטן ינסה Y Satanás להכניס לך לראש שאתה אף פעם לא te תאמין quiere בזה. poner en tu cabeza que Он nunca знает, что creas это en esto. Сила крови, Божья сила, она очистит тебя, и он пытается не допустить тебя к этому. הוא יודע Y שדם él של sabe ישוע que la יתאר sangre de אותך, Jesús והוא te ינסה va לעשות a הכל liberar שזה לא יקרה, שאתה לא y te va a תאמין. purificar y va a Библия hacer de говорит, todo хотя para que станет tú no твердой creas en esto. верой, и он אלוהים אומר לו שתעמוד Y la palabra de מולו Dios dice באמונה que te חזקה, והוא pongas ימנע. en contra de Иисус él противостал y ему él va a твердо и huir de сказал: ti. «Отойди от меня, сатана», и он ушел. ישוע עמד מולו, Jesús חזק, dijo, עמד באמונה חזקה ואמר, Párate con "תלך fe. ממני", והשטן נסע Y le dijo, vete de mí, Satanás, y Satanás Не se только fue. думай об этом, но говори об этом. Говори своими словами. В твоих словах есть сила. אל תחשבו על זה, No תחליטו, pienses תגידו את זה במילים שלך. en tus שלכם. palabras יש y כוח piensas במילים האלה. con tus palabras, di lo que, porque tienen fuerza. כוח של אמונה, כוח La של fuerza דברים, de יש fe, לזה la כוח. fuerza de creer en Dios es lo que nos da la victoria. תגידו לסיטואציה שלכם, אני Mira לא la אמות situación y dice, y di en esta situación, yo no voy a morir, yo voy a vivir. Ты умрешь, тебя болезнь неизлечима, и он страх нагоняет, он хочет завести в депрессию тебя.
Satanás lo que intenta es ponerte temor y hacerte pensar que te vas a morir, que tú realmente tengas miedo, para que tengas falta de fe en cuanto a eso. Recuerda que toda situación de la vida, Dios tiene la victoria sobre esta, sobre ella. La guerra va a estar en tu corazón, en tu espíritu, entre la sangre y el espíritu, en la carne y el espíritu. La guerra va a pasar a estar está en nuestros pensamientos, en la mente. Satanás envía pensamientos con falta de fe. Y la guerra va a estar, la guerra que está en contra de las enfermedades, de los vicios, en todas las enfermedades, todas las cosas que puede pasar en el cuerpo. Hoy tenemos victoria en el nombre de Jesús. Y di, Jesús, yo creo en ti. Yo creo en la fuerza de tu Señor y en tu sangre. Y di, yo recibo la victoria de Dios. Es el regalo que tú me das en mi vida, Señor. Jesús dice que en el mundo va a haber esta guerra. El mundo intenta bajar la cabeza del creyente para que sea difícil y que no pueda moverse en esto. Y que quiera hacerlo dolor, que no sea cómodo, que sea malo en este mundo. Pero Jesús dice que estén parados con fe, porque yo vencí al mundo y gracias a Jesús por esta victoria. Y bendigan el nombre del Señor y la victoria que Él nos dio. El que venciere va a recibir la corona de vida. El que venciere es en donde Jesús está viviendo, en Él. Y el triunfante es Jesús, el Hijo de Dios. Aleluya, gracias al Señor. Vamos a pararnos en las piernas y darle honor a Jesús. Gracias, Señor, a esta victoria que tú nos diste. Hay situaciones que tal vez en este momento hay personas que están guerreando en sus espíritus. Que el Espíritu Santo tuyo, tu fuerza, tu sangre, complete estos corazones. Y que haya una victoria en la vida de todos mis hermanos. Que nosotros podamos vencer este mundo y pasemos a estar vencedores. Que salgamos más fortalecidos para publicar tu nombre. Gracias, Señor, por tu palabra.
Yeshua, say